हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मु आज आपण मानकु कहिबी केवल मैदा रे घरे किपरि निमकी प्रस्तुत करिवे। निमकी प्रस्तुत पई मु एठारे 200 ग्राम मैदा, 200 ग्राम मैदा नेउची, गोटे चम्मच कला जीरा, स्वाद अनुसार लूण एवं 2 चम्मच घी नेउची। कहीं ना घी निमकीर स्वाद बढ़ाइबा सह भल भाव में खास्ता बन पारिबा। यही खास्ता पाई आपण या भल भाव में मिक्स करेंगे एवं तापर 2 हाथ में भल भाव में घसी देबा, जहाँ फल घी मैदा सह भल भाव में मिसी पार एवं आम खास्ता भल भाव में बनी पार। यह भल भाव में यहपरी मिक्स करदे। तापर यह जमती अटा चकटती सेमती पानी देकिना हम ताको भल भाव चकटी दबा। यह बेसी पानिया करवा नहीं कि बेसी सुखा करवा नहीं। यहीपरी पानी दे यह भल भाव में चकटी दबा। यहीपरी चकटी सारिबा परे आपण यह घोड़ाई 30 मिनट रखीदबा। 30 मिनट गला परे मु किछि चकटा को रखीदे आ किछि सैंपल आपण मानकु देखाई देउची किपरि आपण मान करिवे। देखंतु पूरी साइज रो आमे यहाकू बेलिबा, जेमती रुटी एवं पूरी जेमती बेलुजा आमे यहाकू भल भाबे बेलिबा। पूरी भली यहाकू बेलिबा परे देखंतु मुई किपरि करूची। यहाकू जोरे दाबिबा नहीं, कहीं ना जोरे दाबिबा द्वारा निमकाटे भल भाव में फुली पारे नहीं। मु आउ गोटे सैंपल आपण मानकु देखै दउची किपरि करिवे। बहुत इजी। आपण मध्य चाहिले जे कोनोसी आकार यहाकू बनै पारिबे, आइदर त्रिभुज हो जे कोनोसी स्टाइल आपण चाहिले मध्य करि पारिबे। मु किछि एहीपरि नेची एवं आउ किछि रुटी भली बेली मध्य छोटो साइज रा निमकी प्रस्तुत करछि। आपण माने आगु देखि पारिबे। वीडियोटी बहुत लॉन्ग हे जो बोली मु देखाइ नहीं। एहीपरि मु एही साइज रा 6टी निमकी को प्रस्तुत कर देछि। देखंतु एहीपरि छोटो आकार रे आपण रुटी साइज रा बेले किना छुरी रे काटि पारिबे। एबे मु तेल पैन गैस ऊपर बसाइली। से तेल रे मु एबे किछि घी मिसाउची, काहे कि ना घी मिसाइबा द्वारा सब जिनसर स्वाद बढ़ी थाए आपण माने जानि थिबे। ता छडा घी मध्य तेल रे मिसिबा द्वारा जे कोनोसी खाद्य जिनस आमे जेतेले छाणीबा घी मिसाइले सेथिरे तेल टिके कम ऑब्जर्व करि थाए। देखंतु घीटा एबे आस्ते आस्ते गरम है कि मेल्ट हो गला। एबे तेल गरम होई आसिलानी नहीं, मु एबे गोटे पकाई टेस्ट करूची। तेल ऑलरेडी गरम हो गलानी। याकू बेसी आमे हाई गरम रे छाणीबा नहीं, याकू मीडियम फ्लेम रे रखिबा। तापरे याकू भल भाव रे एपट सेपट करिबा। देखंतु एहीपरि आपण एपट सेपट करिवे जे पर्यंत जाए यह ब्राउन कलर न होइछि आमे ताको स्ट्रेन करिबा नहीं। गैस को मीडियम फ्लेम रे रखिबे, कहीं ना बेसी हाई रे रखिबा द्वारा ताती जीवो।
ଏବେ ପ୍ରାୟ ଟିକେ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ହୋଇନି, ଭଲ ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବା। ତାପରେ ଏହାକୁ ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କରିଦେବା, କାହିଁକିନା ଏହା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କରିନେବା। ଏହାପରେ ମୁଁ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ନିମିକୁ ପାଉଛି। ନିମକି କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଘରେ ଏହିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବଜାରରେ ବହୁତ ଖରାପ ତେଲରେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କରନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ ତେଲଟା ରୁହେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଏହିପରି ଘରେ ବନେଇ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ନିମକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏହିପରି ନିମକିଟାକୁ ଭଲରେ ଦେଖିକି ଏପଟ ସେପଟ କରିବା, ନହେଲେ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହିଁ ରହିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରାୟ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନିମକି ଫୁଲିକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ବାକି ରହିଥିବା ଇକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏପରି ମଝିରେ ମଝିରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଘରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟକ୍ କରିକି ଆପଣ କିଛି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିପାରିବେ ଜାର୍ରେ। ଏଥିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଗୋଳାଇ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କରିନେବା। ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଛୋଟ ନିମକିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଲୁଣ ଗୋଳାଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ କ'ଣ ହେଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି, ନହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ବନେଇବେ କି କ'ଣ କରିବେ ତ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିବିନି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।